गोटिए जंगल रे बाघ भालू आउ बिलुआ सांग हेई रहुथिले। तीन जण मिसी दिने गोटाए भोजी करबाकू निष्पत्ति नेले। सेमाने दिने भोजी विषय कथा होउथिबा बेले सिंह तांको कथा सुनिदेला। से बुदा भितरु बाहरी आसी कहिला, जंगल रे भोजी हब, अथच जंगलर राजा से विषय जानिबेनी। ना 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 माने 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 महाराज, आमे एठू जाई कि आपन को एही विषय कहि थांतु। चुप कर बिलुआ, तो कथा मु भलो भावे जाने। मिछ सत कही अन्य मानंकु ठकीबाटा तोर गोटे पुराना अभ्यास। नाई महाराज, सेमिति भाबंतुनी। आमे आपन को एबे निमंत्रण करबाकू जाई थांतु। जंगल रे आमे गोटे भोजी करिबु, सेथिरे पुनी आपन को शामिल करिबुनी। एईटा कोन संभव? ठीक अछि, ताहले भोजी केबे कुह? काली संध्या रे महाराज। काली संध्या रे मु जाई पहुंचीबी। सिंहर कथा सुनी बाघ भालू आउ बिलुआ बड़ चिंतारे पड़िले। सबु दोष एई बिलुआर। से निमंत्रण करबा कथा कहि भूल करिचे। धैत, तमे चिंता काई करूच? ओ नई पानी कुआडे जाउची खाली देख। मु कथाटाकू बुझी विचारी कहिची। हे जा कहिला कोन ना बुझी विचारी कहिचे। बुझी विचारी कहि भूल करंतेनी, बुझेलु? सुन बेलुआ, काली जदि हरिण मांस मो पाई न बळे ताहले तो खबर मो बुझेबे। परदिन संध्यारे बाघ भालू आउ बिलुआ रोषेई सरंजाम, हरिण मांस आउ काठ धरी गोटाई जागारे जाई पहुंचिले। सेठी पहुंचिबा परे सेमाने रोषेई आरंभ कले। किछि समय परे सिंह ता पुओ सह से जागारे पहुंचिला। अरे वाह, भारी बढ़िया बास्ना आसुची तो। हाँ बापा, बहुत बढ़िया बासुची। भालू मौसा बढ़िया मसला पकई बोधे आज रोषेई करूछंती। आसंतु आसंतु महाराज, बसंतु। सिंह आउ ता पुओ बसी पड़िले। बिलुआ जाई सिंह कानरे कहिला, महाराज, आपण एकुटिया आसीथिले कोन हेई न थांता? अजथारे आपणको पुओ को आनिकी काई मते अडुआरे पकेइले कहिले? कोन? ना 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 माने मु कोन कहउथिले कि आपण तो आसिले, बिचारा राजकुमारंको काई अजथारे एते बाट चलै कि आनिले? आमे भोजी परे आपणको घरे देई आसी थांतु। अधिक कथा मते भलो लागेनी। शीघ्र जाओ, आम दुई जनक पई खाइबा आनी किया। सिंह आउ ता पुओंकु बिलुआ खाइबा बाढ़ी की देला। आउ सेमाने मन भरी खाइले। सेमाने एते खाइदेले जे शेषरे हांडी रे आउ 4 खंड मांस बळिला। बाघ ए सबु घटना देखी बिलुआ को टिके दूर को डाकी कहिला, किरे बिलुआ, ये कौन आम आगरे एते गप मारिलो? शेषरे आउ 4 खंड मांस बळिचे। मु कहितिली तुमको जे ये निश्चय गंडगोल करिबो। मु केते कष्ट करी रोषेई कली, शेषरे मांस टिके भलो कि खाई परिबिनी। अजी तते मु छाड़ीबिनी बिलुआ। अरे अरे रुह, तमे तो रागुच काई बाघ भाई? सिंह को खाइबा को देला बेले से ता पुओ को एई पाख जंगल रे भलो हरिण अछंती बोली से कहूथिबार मु सुनिची। मो भाई माने आजी केते काम कलेनी। एबे तमे माने जाओ आउ भलो की गाधेई पड़। तमे माने आसिला बेल को मो शिकार करी आनी रांधी की रखिथिबी। बिलुआ कथा सुनी बाघ आउ भालुंको पाटिरु लाळ गड़िला। सेमाने सांगे सांग गाधेई पळेइले। सेई सुजोगरे दुष्ट बिलुआ कोन कला ना, हांडी रे जो 4 खंड मांस पड़िथिला ताकू खाइदेला आउ दौड़ी की पळेइला। एई सबु घटना को बुदा मूलरे लुचि रही गोटाए मूसा देखुथिला। से कोन कला, सांगे सांग सबु कथा जाई कि बाघ आउ भालुंको आगरे कहिदेला। कौन हेला? बिलुआ हमको पुणी ठकी दे पळेला। सांग है के से हमको धोखा दैछि। ताको मो छाड़ीबिनी। से जोठी भी थाओ
ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ମାରିବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କଲେ ଭୁଲ ହବ। ସିଂହ ଏବେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଲୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ କାଲି ସିଂହ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସବୁ କଥା କହିବା, ଆଉ ଆମ ସହ ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ମୂଷାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମୂଷା ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସିଂହ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠେକୁଆକୁ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଲା। ଠେକୁଆ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସତ ପଚାରିବାରୁ ବାଘ, ଭାଲୁ ଆଉ ମୂଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ବିଲୁଆ ଯେହେତୁ ଦୋଷ କରି ଘୋଡ଼ଉଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳେ ତା ପାଟି ଥରିଲା। ଠେକୁଆ ଭୁଲ କାହାର ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଗୋଟାଏ ପାତ୍ର ନେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ପାତ୍ର ସାଧାରଣ ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଏଇ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏବେ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେବି, ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସବୁ ପଶୁମାନେ ଏଇ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ବସିବେ। ଯିଏ ମିଛ କହୁଥିବ ସିଏ ଏଇ ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢିବା ମାତ୍ରେ ପାତ୍ରଟା ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୂଷାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ମୂଷା ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଟା, ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ପାତ୍ରଟା ବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର କଥା ଶୁଣି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଠେକୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ବିଲୁଆର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆକୁ ପାତ୍ର ଉପରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ କହିଲା। ବିଲୁଆ ଯେମିତି ପାତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ପାତ୍ରଟି ଓଲଟି ଗଲା ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କର ବିଲୁଆ ସହିତ ଯେହେତୁ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଲୁଆକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତତେ କ୍ଷମା କରି ସାରିଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଆଉ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି। ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ଚାଲିଯା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁ କେବେ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ବିଲୁଆ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ମିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଏଇଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।